kuma se min kan o de ye mouvement démocratique ye mouvement démocratique kɔrɔ ye jumɛn ye Isa Kaba Sidibe ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan o kɔfɛ an bɛ taga Masinakaw fɛ yen nɔ Masina cercle kɔni kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko dugu caman bɛ yen nɔ o maaw kɔni bɛ kiri ni wɔyɔ la u bɛ maa banbaciw ani donsow kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la o la k'a dun kɛra cogo di ni marabolo kofɔli in na an bɛna wele bila o duguladen dɔ ma o ka se ka a kibaruya jɔnjɔn di an ma u bɛ lahalaya min kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan o kɔfɛ don kibaru bɛ lase aw ma sɔgɔmada in na kunnafoni caman de bɛ an ka don kibaru minan kɔnɔna la Amadou El Kunare sɔni a bɛ na o dayɛlɛ aw ye Sori Ibrahim Diallo taa ni ka segin kibaruyaw sɔni an bɛ don o fɛnɛ kɔnɔna la kɛnɛya kunnafoni o bɛ yan ka lase aw ma ka fara anw ka don fɔli duman o kan Alexis Kalambiri kunnafoni gafe minnu bɔra bi tɛnɛn ka se ka dɔgɔkun dayɛlɛ aw ye kibaruya jɔnjɔn na sira fɛ o ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw fɛnɛ bɛ na kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bonya ani karama kɔnɔna la an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo Sangolo bena jɛya Mali fan bɛɛ nka Buguni marabolo kɔnɔna la ka fara Joyila kan Kulikoro ani Sikaso ɲɔgɔn bena da kaba la olu fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ bena ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min ni o bena bɔ kɛɲɛka fɛ o ye Bugunikaw ye Sikaso Joyila Kucala San ani Kulikoro kɛɲɛka yan fan Mali fantɔw fɛ tilemafɛ fiɲɛ bena ci nka fiɲɛ o bena bɔ kɔrɔn fɛ bi yɔrɔjan filɛli min ni gɛlɛya bɛ don a la o ye daminɛ kilomɛtiri 4 ka taa bila 8 na Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko sanko kɔni bolodalen do Bugunikaw fɛ yen nɔ ka fara Kulikoro kan Sikaso Joyilakaw fɛ yen nɔ bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna la ni marabolo kofɔli k'olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye tilegan in na funteni hakɛyaw olu ye ninnu ye Kayikaw bi aw ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 41 na Kulikoro 42 Sikaso degere 40 Segu 42 Mopti olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 43 la fɛn bɛ tali kɛ Tombouctou la olu ta bɛ kɛ 42 ye Gawokaw 43 Kidal 42 Menaka 43 Taudeni 41 Buguni marabolo kɔnɔna la bi olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 39 na Kucalakaw olu ta bɛ kɛ 42 ye ka fara Kita kan Nyorokaw olu ta bɛ jɔ 41 na Nara olu ta bɛ kɛ 42 ye Douanza 43 San ani Banyangara ka fara Joyila kan ani Gourmara Urus ni marabolo 4 kɔnɔna la bi olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 42 la Bamako district kɔnɔna la ko nɔgɔ fitini o bɛ tigɛ kaba la fɛn min bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛ na ci a fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli min ni gɛlɛya bɛ don a la bi Bamako district kɔnɔ o bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔgɔnko la o la ko sanko kɔni bolodalen don nka a tɛna na kɛ sanba ye o bɛ san musumusuni ko fɔ bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna la bi funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 42 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 27 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 42 ye ni wagati bolo dacogo ye ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka bi tɛnɛ tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru ale dayɛlɛ wagati sera aw ye sanga ye 38 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu me sira di ma i ka don kibaru dayɛlɛ tabarikala an bɛ sira minɛ ni bonya ni barika ye bi minnu ye ne aw bɛnna ni an ye sabula k'a kɛ maaw delilen don waati kɔrɔ min na n'o ye 7h15 ye yɛlɛma dɔɔnin donna waati cogoya la sunkalo in na fanta da sera a ma olu kɔni y'an ta cɛmancɛ la nɛgɛ kaɲɛ 7 saga 30 fo ka taa sunkalo kuncɛ an na yɛlɛ 7h30 o n'a to an ka miniti 10 fara gɔrɔndɔ kan sɔgɔma joona fɛ nin waati in na a y'aw bisimila bi kibaruyaw tɛna ji cɛya min ye CEDEAO ka ɲagili min bɛ Mali kan an y'a fɔ kabi jɔ kun tɛmɛnen ko dekun belebele bɛ jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana sɔrɔ ko ani k'a dɔn jamana musaka ko yɛrɛw la an bɛna kuma di i k'a dɔn sɔrɔ bosoba kulu dɔɔni dɔw ma n'o ye Modibo Magala ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye kow cogoya olu kan Move Africa Malitel olu kɔni ye i ka lapasajɛkulu n'a cakɛla ma dɔw ye dama kasi sɛbɛn dɔ don Adama Traoré ale
ma juguya la an bɛna kuma o fana kan sisan dani no an ka don kibaru ale kɛnɛ kanana kɔfɛ fana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn taji ko la gɛlɛya bɛ o fana na an ka sigidaw la ka taa se fana dɔw yɛrɛ bɛ olu ye baara bilaw daminɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ jamana mara cogoyaw bɛ ka taa cogo di minisiri ɲɛmaa ka se jamana kuntigi ani jamana jɔli bolo faraw ma kibaruyaw ye jumɛnw ye nin bɛɛ de bɛna bɛɛ dala salu sisan dani no k'a mɔ k'a kɛ dɛgɛ ni k'a bɛrɛbɛn aw ma waati min na nɛgɛ kaɲa 7 ale y'i yɛrɛ sɔrɔ ni sanga 40 ye ɲamanakaw fɛ yen baaradenni o ka feerekɛyɔrɔ la n'a ka lamɛnlibaw k'u ni sɔgɔma bi an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bisimila renouveau ka don kibaru kɛnɛ sigira aw ye. E k'a dɔn ko biye kurabɔ ale ti ɲɛ woyɔ kɔ minnu sunnen don o tuma ala k'a kɛ baraje aw ye min fɔra diinɛ yɛrɛ fɛ ni o ye sunkalo la an k'a kɛ makari an bɛ makari dɔ ka fara makari kan an bɛ tɔbɔtɔ dɔ ka fara tɔbɔtɔ kan an bɛ sabali dɔ ka fara sabali kan an bɛ ko ɲuman kɛ ala bato nasiratigɛ la ko ka belebele fara o bɛɛ kan sunkalo ale kɔnɔna la yɛrɛminɛ kalo don ka ɲɛsin ko caman ma minnu ye ala kotaw ye kɔrɔlen ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ ala kota ye ni sunkalo sariyaw don ko i k'i yɛrɛ minɛ olu la k'a dɔn dɔ ye ji min ye tile kɔnɔ dɔ ye todun ye tile kɔnɔ dɔ ye i k'a dɔn kolo k'a la k'a fɔ ye tile kɔnɔ olu ni a ɲɔgɔnna caman o kuma a ye aw bisimila ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an kelen-kelen bɛɛ la jɛlen ma jamanaden ɲumanya ale nasiratigɛ kɔnɔna la min ye k'a dɔn Kati préfet n'o ye Aruna Jara ale ye hakilina dɔ ta min b'a to kalo kura o kalo kura ale tɛnɛ fɔlɔ ka taa Mali drapeau yɛlɛ Kati cakɛda bonda dɔ la min ye bi Kati ka kurukara faralen don ɲɔgɔn kan Kati kan kɔnɔ n'o ye place d'armes ye ka se ka taa Mali drapeau yɛlɛ ye ka fasodenya yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ lafasa ko in kɔni m'a la ka katikaden caman dusu min hali bi n'a ka bi ka jamana kanu baaraw olu kɔni sabati min ye k'a dɔn waati ni waati o baaraw bɛ sabati katikaw olu fɛ yen nɔ CEDEAO an y'a fɔ ten ni i ye i k'a dɔn ko kɛ ko bɛ bɔ a kɔnɔ min ye diɲɛ galazo ni ɲɔgɔn na cogoya min na bi sariya minnu bɛ yen i n'a fɔ kɔmɔko kɛyɔrɔ ni maa min ko i b'a sariya dɔ sɔsɔ ɲakili min kan ka da i kan o bɛ da i kan Mali bɛ o minɛ de kɔnɔ bi sabula Mali bɛ i k'a dɔn jɛkulu la min ye farafinna ka woroduguyanfa keleyatɔ CEDEAO ka farafinna ka keleyatɔnba kan Union africaine nin bɛɛ lajɛlen bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ min ye diɲɛ ka kɔmɔbulonba kɔnɔ n'o ye Nations Unies ye Mali ye jamana ye min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a jamana tɔn o tɔn a bɛ sigi k'a dɔn sariya dɔw de kan hali gɛrɛ ni bɛ sigi a bɛ sigi sariya dɔ kan sariya minnu sigilen don CEDEAO jamanaw ni Union africaine ani diɲɛ seleke naani ka jɛkulu kɔnɔ sariyaw b'a jira k'a fɔ an bɛ jɛmu fanga mun na bi fanga man kan ka dafiri minɛn o ma n'i bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye ko a ka kɛ bolokɔrɔta ani kalata o kɔni nasiratigɛ de fɛ ni kow nana ni kow ye ka fanga o fanga dafiri jamana kɔnɔ i k'a dɔn CEDEAO ni o jɛkulu minnu bɛ yen n'u ka sariya a t'a kɔnɔ u b'u ka kɔrɔta kosɛbɛ o kan kɔrɔta de kɛra sababu ye Mali ye fanga ɲɔgɔn de ka firi fila min kɛ ni o kɔni kɛla sababu ye jamanakuntigi Asimi Goita bɛ Mali kunna bi ka se ka dankasaki sɛbɛkɔrɔ ka ɲɛsin anw ka jamana la wale caman tɛmɛna min ye renouveau yɛrɛ kɛra seereya bɛɛ la ka se ka maaw kunnafoni a lakika kan fɔ ka se bi ma an bɛ don min na tile bi caman Mali bɛ ɲagili busankɔrɔ ɲagili min bɛ yen ni CEDEAO fɔlɔ y'a bere ni tɔrɔ anw kun fɔ ka taa se a dɛmɛmaa minnu sɔnna ka fara a kan fɔ ka taa se mankɔrɔba min yɛrɛ bɛ fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nansara jamana kan olu yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen senkɔrɔma don ni u ɲɔgɔnti ka bila anw na bi kɔni an bɛ don min na ɲakili kɔlɔlɔ kɔni ka b'a waati a b'i ye Mali kan nka malidenya dusu min bɛ Maliden la bɛɛ lajɛlen b'a la k'a mɔ i tɔgɔ la ka tɛmɛ nka sunkalo in daminɛ mun filɛ hali bi gɛlɛya bɛ jamanadenw kan fɛn caman na n'o ye k'a dɔn balokow ye n'o dɔ ye nafolo yɛrɛ falen-falenliw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se sɔrɔ yɛrɛ nasiratigɛ ma dakurunya kelen hali jamana yɛrɛ min ye jamana kan ka juru minnu sara ko gɛlɛya dɔw kɔni bɛ yen i n'a fɔ minisiri yɛrɛ ye hakilina dɔw di waati tɛmɛnen dɔw la sɔrɔ bosoba dɔw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ ko kalama o dɔ ye Dr Modibo Mawu Magalu ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Awa Sanogo nin waati gɛlɛya cogoyaw kan an k'a lajɛ. An ka sariya sunba de b'a fɔ ko san o san an ka fɔ an ka musakaw bɛ kɛ min ye jamana musaka bɛ kɛ min ye ani sɔrɔ bɛ kɛ min ye donc n'a fɔra ko jamana musaka collectivitéw b'o la ani sécurité sociale n'o kɛra n'i y'a jateminɛ san 2022 an ka musakaw de ka ca n'an ka sɔrɔ ye ni miliyari 618 barisa musakaw bɛ bɛn miliyari 2,748 ma sɔrɔ dun bɛ bɛn miliyari 2,000
230 ani kelen de ma o wari ni a bɛ ɲini sugu de la wari sugu n'a bɛ fɔ a ma marché financier et monétaire bon o sugu in an jamana 8 de jɛlen b'o la jamana 8 minnu jɛlen bɛ CFA la n'a bɛ fɔ a ma Union économique et monétaire ouest africaine donc ba 2021 na Mali ye a ɲini ka ka musakaw dafa an ye juru min sɔrɔ yen a bɛ bɛn miliyari 897 de ma mais ɲina biko ɲaŋini min dara jamana kan san'a bɛ fɔ a ma ko sanction o y'a to PCAO ko an tɛ se ka juru ta o sugu in na wa hali juru minnu b'an na k'an tɛ se k'o fana sara donc kuma ɲɔgɔnya de bɛ se ka ɲɛnabɔ mais furancɛ in gɛlɛya t'a la mais tant k'i bɛ se ka wari sɔrɔ k'i ka musakaw dafa n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na jamana tɛ ɲɔngiri complètement jamana tɛ bɔ baara la pewu parce que jamana bɛ se ka wari sɔrɔ a kɛra cogo o cogo barisa hali n'a danna a ka banque centrale ma n'o ye warisoba ye a bɛ se ka wari na ani fɛn caman de bɛ jamana ka bolo kan minnu b'a to a bɛ se k'a ka musakaw latɛmɛ. Alexis e ma sɔn mun de ma bi. Ni furamayini sirako la suguko la a tɛna ɲɛnabɔ sisan sugu caman de bɛ Bamako yan sugu caman de bi sira camancɛ la mobiliw tɛmɛntɔ sannikɛlaw bɛ to don ka bɔlɔlu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a bi bolimafɛnw senna sumaya ka fara o kan e mana jateminɛ ko bolimafɛn minnu b'an fɛ yen a bɛɛ dati bannen don frein t'u la pneu t'u la a bolibaw yɛrɛ fɛnɛ ye lalaye ayiwa don o don kasaraw bi sen na don o don a mɔgɔfa bɛ yen don o don mobili dɔ frein tigɛra ka jigin mɔgɔw kan don o don mobili dɔ ye dɔ boliba kɛɲɛ ka taa kasara kɛ ayiwa a ma se waati la mɛriw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka sugu cɛ ka bɔ siraw camancɛ la wa i ye jikɔrɔni ta o i ye ɲamakɔrɔ ta o i ye banankabugu ta o i ye ɲamana ta o nin bɛɛ ye sugu bi siraba bi sugu cɛ tigɛ nin yɔrɔ bɛɛ la ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan fo mɛriw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka sugu ninnu ta ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ u ka bɔ sira camancɛ la n'a ma ɲɛ ko sira tɛ se ka bɔ yen tuguni sugu kɔni ale bɛ se ka yɔrɔ falen ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis ma sɔn yɔrɔ min ma o laseliw tun ye nin ye an dalen b'a la bɛɛ lajɛlen faamuyali ɲuman sɔrɔ a la ka Musa Bangali fo ka kɛɲɛ ni Alexis ka jani kumakan farali ɲɔgɔn kan o ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu kɔni tɛna se ka yira aw la bi ka kɛɲɛ ni gɛlɛya dɔɔni o bɛ nɛgɛw tagabolo la o la anw ka don maa welelen an bɛ kɛnɛ to ale bolo an bɛ taga Masina cercle kɔnɔna la Masina ye dugu ye min bɛ Segu région fɛ ko Masina fɛnɛ dugu caman bɛ yen nɔ min duguladenw kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi gɛlɛya min u bɛ maa banbatiw ani donsow ni ɲɔgɔn cɛla la yalima k'a dun kɛra cogo di ni dugu kofɔli ninnu na an ye wele bila maa dɔ ma ka bɔ ni marabolo kofɔli ninnu na a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. N balimakɛ i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. An balimakɛ anw bɛ k'e wele ka bɔ Segu marabolo dɔ la. Kosɛbɛ. Gɛlɛya dɔ bɛ aw ka fanfɛla an fan fɛ d'abord yɔrɔ jumɛn don an ka se k'a dɔn fan min don Segu fan min don. Segu Masina mara de don. Awɔ. Masina mara an bɛ minnu kuma la dugu jumɛnw ni jumɛnw don. Masina mara la ka taa Kolongo. Awɔ. Yana fariya wale tigilamɔgɔw bɛ ka mɔgɔw gɔn kamana n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Kɛrɛnkɛrɛnnenya u taga yɔrɔ kɔni k'a daminɛ Ɲaruba fanfɛla fɛ ka jigin ka taa Nazanbugu. Ka taa fo Cɔngɔni fanfɛla fɛ. Wa u ka ka ba yɔrɔ la. U kɔni dagalen bɛ nin yɔrɔ ninnu na tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ de don. Min faama ma lajɛ k'u kɔfila an na joona yɛrɛ samiyɛ kɛ k'o t'an bolo ɲinɛ kɔni.
ayo o kɛrɛfɛ fɛnɛ ni maa wɛrɛw fɛnɛ tilala kana fara farinya wale tigila mɔgɔ ninnu kan o fɛnɛ kelen do ma degunba ye o ye jumɛn ye bon mɔgɔ wɛrɛ minnu kɔni bɛ ka fara ka kɛrɛnkɛrɛn na o ye donso yɛrɛ kɔni parce que olu ka prison ka bon civil ka kosɛbɛ kosɛbɛ minnu t'u yɛrɛ sɔrɔ ni fɛn fila si kɔnɔ olu kɔni ka prison ka bon olu ka yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko o caman fana nana dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka nafolo kasabi dɔw di o ko kɛra cogo di o ko ye tiɲɛ ye o ko kɔni bɛ sigida ninnu na a mɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ka o wari bɛ di ka mun kɛ olu bɛ wari minɛ sigidala mɔgɔw la mun na o bɛ kɛ ka dɛmɛ de kɛ u yɛrɛw ɲɛ wa ou bien min kɔni don mɔgɔ si de t'o dɔn wari kɔni bɛ minɛ civiliw la mais wari kasabi min minɛna aw ka fanfɛla yan fan fɛ yalima a dagosi ka bon u bɛ a minɛ mɔgɔ da kɛ minɛ a mɔgɔ ka ca wa mɔgɔw ka ca parce que mɔgɔ bɛ yen hali dala dumuni ka gɛlɛn u bolo ni mankan in kɔfɛ n'i taara ka taa fɔ mɔgɔ ka nafolo kasabi bɔ fɔcogo la a ma nɔgɔn u bɛ joli ɲini kuma dɔw la a dabulen ka ca parce que u bɛ minnu ɲini a dɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ fo 100 ni sanfɛla cɛ n'o ɲini n'a fan b'a fɛ i bɛ se k'a kɛ cogo di a ka gɛlɛn an b'a ɲini faamaw kɔni fɛ u k'u kɔfilɛ Masina mara la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de k'a daminɛ Ɲaruba fanfɛla kɔni na kɔni gɛlɛya tɛ yɛrɛ o kɔrɔ ye ni an y'a faamu aw ka gɛlɛya ye gɛlɛya fila ye kosɛbɛ min ye jatigɛ wale farinya walekɛlaw ye olu bɛ aw kan donso minnu ni jigi kun dalen bɛ k'a fɔ k'olu bɛ se ka baara ɲɛ olu fana nalen don olu fana kɔlɔlɔ bɛ yen mais u bɛ se mɔgɔw ma wa donso ninnu ni mɔgɔ min ma wari di u bɛ dankari o la wa mɔgɔ kɔni t'a dɔn marifatigi tulo n'a sɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn f'o la dɛ vraiment faamuya o ye tiɲɛ ye mais sisan aw ka laɲini ye jumɛn ye nin ko fila bɛɛ kan an kɔni ka laɲini ye min ye faamaw ka dɛmɛ don an ma joona joona faamaw de bɛ se ka sigi ni donsow ye ka kuma ka gɛlɛya ban olu ni civiliw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'olu ka dan jira u la fɛn min ye farinya wale tigilamɔgɔ ye olu ka kɛlɛ kɔni opposition fɛ faamaw yɛrɛ de bolo olu k'u jija o la k'an dɛmɛ ni dɛmɛla ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la Masina mara kɔnɔ minɛ mada la ni sɔmiya kɔni bɛna kɛ u ka ɲama teliya la yɛrɛ mun bɛ samiya bali ka kɛ farinya wale tigilamɔgɔ ka wulikajɔ de fanga bonyalen don kojugu u bɛ mɔgɔw bali ka taa foro la wa mɔgɔw bɛ bali ka taa u ka foro la mɔgɔw bɛ bali ka taa u ta yɔrɔw la an bɛ maloforow de kuma la wa walima ɲɔw ni fɛn wɛrɛw de bɛ sɛnɛ aw fɛ yen nɔ maloforow de bɛ sɛnɛ an fɛ nin waati in na i n'a fɔ tilema malo posɔn olu sɛnɛ de bɛ sɛnɛ ayiwa ni o y'a sɔrɔ welewele kan da kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka wele lase u ma ko fila in bɛɛ lajɛlen ka degun b'aw kan i k'a fɔ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ se ka wele min lase hakilina ka mɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an b'u kɔ an b'u sɛnɛ mɛ u ka ɲama yɛrɛ teliyala yɛrɛ k'a magɛ pour que nin tɔɔrɔ in bɛ se ka bɔ sigida la yɛrɛ cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka lafiya an kɔni m'o wele d'aw ɲɛ u k'a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ de nin gɛlɛya in bɛ a mɛnna mɔgɔw bɛ k'u wele mɔgɔ si tɛ ka na gɛlɛya in filɛ an b'a ɲini u fɛ u kana ka lamɛnnikɛ bila ye u k'u sen bɔ sigida la ka mɔgɔw sɛgɛrɛ pour que maliyɛndenw bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na yɔrɔ bɛ sigida min na i bɛ segin o sigida kan walasa hali n'u ma ɲɛ k'u bɛ taa aw dɛmɛ a yɔrɔ ka dɔn tɔɔrɔ bɛ sigida min na tɔɔrɔ b'a daminɛ Ɲaruba ka taa Mani ye k'a daminɛ yen ka taa Cɔngɔni wa u bɛ ka ba yɔrɔ la farinya wale tigilamɔgɔw ka wulikajɔ fanga ka bon nin yɔrɔ nin de la kosɛbɛ nin kɔni y'u taga yɔrɔ yɛrɛ de kan ayiwa an bɛ an ka welekan fara aw ta kan k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ko tiɲɛ don a fɔra ko fan dɔw fɛ ko armée ka wulikajɔ bonyalen don nka ko aw ma a nɔ ye fɔlɔ o la u k'a lajɛ armée fana sennɔ ka caya nin yɔrɔ minnu n'i bɔra k'u fɔ laɲini ye o ye o tɛ wa u ka taa yɔrɔ yɛrɛ de ye u bɛ yɛrɛ de musalaka foyi t'a la u bɛ yɛrɛ n'Ala sɔnna u b'i ka welekan mɛn ayiwa n'Ala sɔnna Ala ka tile yɛrɛ caya amina yɛrɛ tuma
tumadola amba meka chaya ko mouvement démocratique kava so madaina e ka sugantili senfe isira ni kuma seine mani o mouvement démocratique amba feka donc akoro jume ani mouvement konna la John ne be akoro ni yera fo chugo mi kabi anchini ni ameni meko mouvement démocratique asumba era jume kabi samba kele kema kononto ani bi kononto 1990 nisonguya wale ira udamne na wakati ndila ka ira ka fo c'est vrai que mouvement follow do udamne na kabi samba kele ni kema kononto ani bi shegi 1980 o grâce au bi mamu wi wuli ka joko la olup mega min la nyine o e ka fo beje fanga gerende ka bom ko kan do ninga o grâce au bi ka mado mine ka tanolu e fo tawdeni ani fenene ka mado bone onina ina fo Abdul Karim Kamara ni bela jele bado Cabral la o ka sawbi mam folo munu ye ngani ataka foko ube gerende bom ko kan olu far fakara abara la o mawchela finani bado ka fo mo chama be no ina fo Musa Keita ni bela jele bado bibi na Jigiba Keita la PPR ka fara cheblen tramen nu kan olu kunyo o chebale o nyengo olu chama wajibiara kabuli kata kwa kanana donc 1980 mouvement munu kera ko beje fanga be nyini walma gerende ka bom ko kana o tira a chefan kono bara maseka nyesoro ka so ke wakati Musa Kundili donendo ka se hakem ma president Musa Ale Kundili donendo ka se hakem ma mamuno nye u garjiga la jakube ko nunu ke ulu papara ka do bone unina kera sa obi ulu chama fena tara ko kan do taru sigi Angleterre do tara France donc autora senate ento antera ube mi wele ko bindene fanga kaso ka alibi be make okola autora sena foka se 1990 ma folo munu ni olu kunyeni barandam no olu klara kan do karjiga la jetukuni oui ngani ze ibaye ka fo bara okumu kono mo kura farala ka acteur kura farala ka munu te 80 ans no ka so ko lu chama be do ta ko ka mais do fa be no donc bara nun na don kuraye o asro parti chama fa be no munu ni ka so ka parti chama ko ya marialite parti kele de be o kiye IDPM ni onyama bak ya Musa Traoré ni amuso nyama ko kiya ere fulu muso ye ona anyo kono d'accord donc parti do be munu be clandestinité konna la parti dugoleo awe parti aba ko réunion na ko fengi ma botse ka kala ma ko e parti donc o parti nous do de be no ani association ba fenen do créer alors wakati akun yamarelente akọ olu fenenke donc association folo min sigira o kera congrès d'initiative démocratique beba don seni di faso yiri waton o de jekulu folo ye jekulu mi na sigira jekulu flana mi faraloka o ye l'alliance pour la démocratie au Mali adema mais o adema mi ni o sigira o wakati o adema parti chama bo kono ina fo ISRD ni o knye Modibo Keita ka parti ka bi ale ka fanga dafila ina fo PMDR ka fara PMT FDPH olu bepbe o kono o fenna munu na no fara o kan o la fasa jekulu yi ina fo INTM be INTM kelendo o na fara nunga ka fara AEM école donc ka jekulu mi me o folo mi no ye Cabral ni torola o ki inemye nga o bora ye no kana ni école donc ka jekulu kura association des élèves et étudiants du Mali na nyemo ko bakye docteur Oumar Marikoy ka faroka AJDP JLD d'accord AMDH ni bibi na onyamoko baye Mokhtar Marikoy maître Mokhtar Marikoy ani baro malien ni oye Soronal Dombo oluka jekulu nunu bede farala nyonga ke jekulu baye ko ni ko be chiko metanto il faut pas que anga do ngeleke kura konna la 90 91 92 il faut pas que anga do konna la kasro fale make kola o ya soro wakati ya soro démocratie fien kunkan bolen do farafina jamana chamana démocratie kunkan be farafina jamana chamana Mali fenani nunu mo nu fenani la nyini ke ko mi do sisa ko d'abord multipartisme parti politique ka cha ani fenani gerende jugu munu be arama de ka ko o gerende jugu oluka dabla akake kuma ka labla be ka se ki bo fani ita fanye wa soro fenani ka tla kana ke soro be ka ke chuga mna donc o la nyinu
donc Fanta Tomota mouvement démocratique ye mi jekulu fin ni olu kunbɛ ni ko ninnu kɔnɔ olu de bɛ wele ko mouvement démocratique o jɛkulu fana na maa minnu ni o tun bɛ k'olu jɛkulu ɲɛnamaya a bɛ fɔli ma ko acteur du mouvement démocratique yɔrɔ n ye o tɔgɔw f'i ɲɛna o dɔw ye AEM o de sababuya la Umaru Mariko bɛ wele ko acteur du mouvement démocratique o dɔw ye CNID faso yiriwatɔn ye o de kama maître Muntaka Tall bɛ wele ko acteur du mouvement démocratique o dɔw ye ADEMA PAJ ye o de sababuya la Alpha Umaru Konare wo Adema mɔgɔ tɔ ninnu minnu n'olu ye a baronbaw ye u bɛɛ bɛ wele ko mouvement acteur du mouvement démocratique donc les acteurs du mouvement démocratique écoleden minnu tun bɛ AEM na wagati parti politique minnu n'olu ye nin ko kɛ olu bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan a fɔ de ma ko mouvement démocratique wa depuis 91 n'u kɛra sababu ye ninnu faralen ɲɔgɔn kan olu de kɛra sababu ye ani jamanadenw fanga faralen ɲɔgɔn kan a ɲɛ minɛbaga tun ye olu de ye o de kɛra sababu ye ka Musa ka san 23 fanga ka dan siri o la donc o de mouvement acteur du mouvement démocratique. Ok, mouvement démocratique koro an ye faamuyali sɔrɔ la ka fara a tariku kan kaba nin kɛra hakililajigi maa caman bolo bi o la e y'a suganti mun kama bi n y'a suganti min kama san 31 ni baara in kɛlen kɔ ka sɔrɔ kɛ Musa ka fanga dafirila san 2022 ye o san 31 de o de hukumu kɔnɔ ADEMA PAJ ni mouvement c'est vrai que ADEMA PAJ ma kɛ mouvement démocratique association fɔlɔ ye a ma k'a parti fɔlɔ ye CNID faso yiriwatɔn de ye marche fɔlɔ organisé ni répression yɛrɛ daminɛna o la nka ADEMA PAJ garijɛgɛ kɛra min ye an donnen démocratie fanga kɔnɔ ADEMA PAJ de fɔlɔ garijɛgɛ donna fanga la Alpha Umaru Konare n'ale kɛra jamana kuntigi transition bannen kɔ donc o ADEMA PAJ o de ye sibiridon acteur du mouvement démocratique ka bataki ci u bɛɛ lajɛlen ma ko san 31 an kɛlen kɔ ka Musa ka fanga dafiri k'an ye mun kɛ an ye mun fɔ sɔrɔlenw kɛra jumɛn ye majɛw kɛra jumɛn ye ko a ye na de an k'a kuma fɔ Fanta Tomota san 31 kɔnɔ min kɛra sibiridon a ɲɔgɔnna kuma deli ka kɛ fɔlɔ acteur du mouvement démocratique tile kelen tellement que bɛnbaliya fanga dafirilen kɔ bɛnbaliya dugu jɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ kunun kun ye sibiridon kun ye maa dɔw siɲɛ fɔlɔ ye u ni maa dɔw ka sigi kɛnɛ kelen kan kabi fanga dafirila don min fo bi k'a ka kuma ta ɲɔgɔn da san 31 sibiridon kun ye maa dɔw ni maa dɔw siɲɛ fɔlɔ ye k'u sigi kɛnɛ kelen kan ka kuma falen ɲɔgɔn na kuma sentigiw kun ye jɔnw ye professeur Ali Nuhu Jalo ka bɔ ADEMA PAJ la maître Muntaka Tall ka bɔ CNID faso yiriwatɔn na Cɛbilen Dramé ni bibi na ale ye parrain ye mais Cɛbilen Dramé kun ye CNID faso yiriwatɔn mɔgɔ de wagati min kuma bɛ sen na docteur Umaru Mariko ale fana ni CNID kun ka surun kosɛbɛ tɛmɛ ADEMA kan nka ale bɛ kun ye AEM secrétaire général de a wagati madame Si Kajatuso ADEMA association mɔgɔ dɔ bibi na mais ale fana ye ADEMA mɔgɔ ye ADEMA parti mɔgɔ ye Shérif Cissé Musafa Diko Adama Cɛmɔgɔ Jara Jɔnkuna Traoré ani Cheikh Umar Sissoko olu ma ye kɛnɛ kan wele kun bilala olu ma nka ka fara ninnu kunkolo dɔnnenbaw kan mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan kuma dira ninnu de ma Sumana Sako ale min kɛra premier ministre ye a wagati Fanta Tomota a baro ma nɔgɔya k'a sɔrɔ kɛ gundo bɔra gundo minnu ni i yɛrɛ dabali bɛ ban k'a fɔ ko o ninnu sera ka kɛ cogo di n bɛ misaliya ta Sumana Sako ni ale ye premier ministre ye ale ko k'a daminɛ san 94 fo k'a bila fo 2018 ko maa 2 kelen pe olu de kɛra sababu ye ka gɛrɛndɛ don jamana kɔnɔ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ wa anw tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko maa 2 ka fanga ko kɛlɛ ADEMA PAJ mɔgɔ 2 olu de n'u ka kalan ye prédation o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ka yuru jamana nafolo kan ko olu ka prédation jamana nafolo kan ko de an se nin niveau ma ko wa ko o maa 2 ka kɛlɛ continuera fo ka se fo 2018 ma kalata
maa minnu ka kɛgun olu hakili bɛ taa mɔgɔ dɔw la wa a y'a fɔ ka d'a kan k'a maa 2 si tɛ nin na bi. D'accord. A ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ anw fana tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ oui. Professeur Ali Nuhu Jalo a ko gɛlɛya kɛra jumɛn ye olu ka baara in na kabi 1992 fo bi ko gɛlɛya belebeleba kɛra min ye o ye mouvement démocratique mɔgɔw yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn buruja ko k'a sɔrɔ i kɛ o kɛ ka mouvement démocratique mɔgɔ kelen buruja k'a tɔgɔ tiɲɛ k'i bɛ ka mouvement démocratie yɛrɛ de tɔgɔ tiɲɛ. D'accord. K'u ka gɛlɛya kɛra jumɛn ye k'u yɛrɛ dama de bɔra ni ɲɔgɔn ye u yɛrɛ dama de bɔra ni ɲɔgɔn ka gundow ye u yɛrɛ dama de bɔra k'a fɔ k'a fɔ ko ɲɔgɔn ka baaraw ma ɲɛ fo k'a don fasodenw kunkolo la k'a fɔ k'u ka baaraw ma ɲɛ. O ye Ali Nuhu Jalo ka kuma ye. Docteur Umar Mariko ale ko nin kɛnɛ in ye kɛnɛ ɲɛnamaba ye kɛnɛ min kan bi tiɲɛ dɔw bɛ yen fo olu tiɲɛw k'a fɔ ko kabi 1991 fo bi ko mouvement démocratique bɛɛ kɛra dabiri ye k'u depuis adama mɔgɔw ye fanga sɔrɔ k'u y'u mabɔ mɔgɔ tɔw la ka histoire falsifier. Ok. Ko tant que tariku la nɔgɔli min kɛra tant que n'o ma lajɛya ko démocratie t'a nafa ɲa. Donc Fanta Tomota ninnu ye révélation baw ye minnu ni o vidéo ni fɛnw bɛ mɔgɔw kun surɔ yɛrɛ bɛɛ bɔlɔlɔ kana fara ni vidéo ninnu ni fɛn ninnu na fɛn ɲumanba don ne bolo fɛn ɲumanba don ka sɔrɔ kɛ ni acteur démocratique yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ nin cogoya de la tantɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen n ɲinɛna Sumala Sakɔ ka yɔrɔ dɔ kɔ a y'i bolo ɲɛsin adama mɔgɔw ma ko kabi ko u ko k'u ye démocratie dungew ye ko mais ko démocratie nani bi cɛ ko coup d'état si ma kɛ Mali kɔnɔ ko adama mɔgɔw ma coup d'état min soutenu. Ok. Ko coup d'état dégelé ko hali coup d'état bandaw coup d'état min kɛra bandaw la a y'a fɔ ka da o kan 2021 yɔrɔ 2021 coup d'état o ye coup d'état min kɛra bandaw la ko hali o ko adama mɔgɔw ye o soutenu o ko k'u bɛ kuma a ko ma ko a ye n wele o kan ko n y'a fɔ aw ɲɛna ko ni nin na ko n bɛ kuma ko aw ye démocrate nasuguya jumɛn ye démocrate minnu ni fanga dafiri coup d'état ko aw bɛ a soutenu ko donc n'a y'an wele ka na an ka na hakilina miiri kɛ bɛɛ fanga kan an bɛ jalaki bin aw kan aw minnu garijɛgɛ donna fanga la démocratie fanga hukumu kɔnɔ ko aw de ye a bɛn doroso ɲɔgɔn na wa bibi in na fasodenw tigɛlen don an bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ aw ka wale ye. O ye Sumana Sakɔ ka laseli ye laseli min ni bibi in na ni mɔgɔ bɛ analyse kɛ c'est pas parce que k'aw bɛ gabakuru fili u ma mais baaraw de ma ɲa o de kama bibi in na n'i ye fasoden fanba ɲininka u b'a fɔ k'a fɔ ko démocratie tɛ fɛn ɲuman ye k'a sɔrɔ démocratie ɲɔgɔnna fɛn ɲuman yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ. D'accord, kaba ɲiningali laban teliyala yalima fɛn bɛ tali kɛ mouvement démocratique la a jɔyɔrɔba bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana ka développement na. U ye nin min daminɛ d'abord k'a dɔn k'a fɔ k'u filila san 31 kɔnɔna la. Beaucoup plus a bɛ Mali acteur politique de kunna tuma dɔw la k'a fɔ ko parti politique sigi kun ye dɔrɔn ka fanga sɔrɔ o mana sɔrɔ cogo cogo la i y'a sɔrɔ gerebuya la o i y'a sɔrɔ urne kɔnɔ o i y'a sɔrɔ dɔnɔli la o i y'a sɔrɔ fɛn o fɛn na k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye parti bɛɛ bɛ sigi principe dɔ de kan i bɛ fanga ɲini o principe de kɔnɔ a ka principe ye mun ye anw bɛ fɛ ni i ye parti min ye socialiste ye anw bolo socialisme ye min ye o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'i bolo don walasa baaraw ka yiriwa jamana ka taa ɲɛ ni mɔgɔ tɛ o bolo kan tɛ o bolo kan an tɛ tugu o tigi kɔ o ye principe ye mais k'a kɛ e ye socialiste ye libéraux minnu ka hakilina ye k'a fɔ hali ni jamanaden bɛɛ bolo ma don baara la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye waritigi damadɔniw ɲini n'olu ye entreprise créer o bɛ jamana la yiriwa ni mɔgɔ min hakilina ye o ye e tɛ se ka gɛrɛ o tigi fɛ ka kɛ o tigi ka ministre ye k'a ɲini ka i bɛ se ka i ka députéya ɲini wa i bɛ t'i opposer a tigi la mais e tɛ se ka kɛ o tigi ka ministre ye ka don o ka gouvernement na e min ye socialiste ye e ka t'i yɛrɛ sɔrɔ e ka culture ye culture socialiste de ye e tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ libéraux ka gouvernement kɔnɔ ko e n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ye gɛlɛyaw ye wa Mali parti politique b'o cogoya la ten tɔ o ka bɔ yen nɔ kabi 91 fana ni
maa minnu ni olu ye acteur démocratique ninnu ye a caman bɛ yen nɔ a bɛɛ tɛ a caman bɛ yen nɔ depuis don min a fɔra k'u ye acteur du mouvement démocratique u y'o kɛ gulokiba ye ka don u yɛrɛ kana ka yala o ye wi anw de acteur du mouvement démocratique k'a sɔrɔ dan bɛ o la acteur du mouvement démocratique tɛ diplôme ye dɔnniya tɛ foyi wɛrɛ tɛ ko dɔ de kɛra ɲɛna i sen yɛrɛ o la mais après ça il faut tourner cette page pour se ka an ɲɛsin développement ma o de ma kɛ acteur du mouvement démocratique ya kɛra n'a gulokiba b'i kana e de ni ministre ka kan parce que i ye acteur du mouvement démocratique ye ni entreprise baw nana i n'a fɔ entreprise minnu ni nafa bɛ sɔrɔ o la e de ka kan ka action sɔrɔ o la parce que e ye acteur du mouvement démocratique ye il faut arrêter avec ça san 31 kɔfɛ acteur du mouvement démocratique a ɲana u ye baara min kɛ k'u ni cɛw ni baraji mais an ka taa ɲɛfɛ sisan o bɛ n'an sigi sɔgɔmada na jamu kan an dalen b'a la ka fɔ bi ta walawalali bɛɛ lajɛlen ka tata a kɔnɔna la wa maa caman hakili kununa sɔgɔmada na ka kɛ ni lasigi kolo girima ninnu ye laɲini ye o de kaba wagati sera an bɛ acteur du mouvement démocratique bɛɛ lajɛlen fo n teri caman ba b'a la wa u yɛrɛ de ye brèche dayɛlɛ samedi k'an ka dɔ fɔ an fana ye dɔ fɔ a la u yɛrɛ ye caman fɔ a la mais u y'a fɔ k'a gɛlɛya ko lajɛ kana danni ma hali n'a bɛ digi mɔgɔw la u yɛrɛ dama la k'u ka lajɛw kɛ ni ɲɔgɔnna mouvement ka kɛ u ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc c'est vraiment une bonne chose u ye nin min kɛ an bɛ adama PSG mɔgɔw fɔ et puis u y'a accepté fana ni ka kumaw lamɛn mɔgɔw jiginn'u kan kosɛbɛ u y'a lamɛn ça veut dire que an bɛ niveau min na u bɛ ka faamuya sɔrɔ siga t'a la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka b'a k'i yɛrɛ fo ɲinini ni walawalali baara nɔgɔn tɛ cogoya si la nin yɔrɔ la an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di ɲɔnɔn ka bɛɛ lajɛlen ma kanubagabaw bɛ yen nɔ